अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं तनवीर गिलानी और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल तनवीर गिलानी व्लॉग्स के नाम से। तो वो इसलिए मैं समझता हूँ कि हो सकता है कि किताबों के ख़रीदार कम हो गए हों। आज वो एक अखबार का नुमाइंदा है, ये सिर्फ लफ्ज़ और हर्फ हैं। मैं यूं ही तितलियों के ताक़ुब में फिरता रहूं, जंगलों जंगलों घूमता, जितने दरिया भी रास्ते में आए उन्हें तैरकर पार करता रहूं। मेरी 3 किताबें आई हैं, तो एक ट्रैफिक हादसात पर है, एक लॉफ्टर बुक है, एक मेरे कालमों पर मुश्तमिल है। तो करता हूँ और आप सबका मुबारकबाद पेश करता हूँ कि हम सब इनको आज मुबारक दें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं तनवीर गिलानी और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल तनवीर गिलानी व्लॉग्स के नाम से। व्यूअर्स, आज हम मौजूद हैं मुल्तान टी हाउस में। यहाँ पर एक किताब रुनुमाई होने जा रही है जिसका है तकरीब रुनुमाई का माह मुसन्निफ कैसर अब्बास आबिद साहब जो नई किताब है उसका इफ्तिताह होने जा रहा है। और इस तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी जो हैं वो हैं साबिक़ वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी। उन्होंने आना है और इसका इफ्तिताह करना है। लेकिन हमारे साथ इस टाइम जो मौजूद हैं वो इंतज़ामिया कमेटी के चेयरमैन भी हैं और इस टी हाउस में जो है वो बहुत बड़ी शख्सियत है। नाम है उनका नासिर महमूद शेख साहब। हम उनसे भी बात करते हैं, जानते हैं कि आजकल की जो न्यू जनरेशन है वो किताबों से दूर क्यों जा रही है। हम उन्हीं से जानते हैं, हमारे साथ रहिएगा। साथ मौजूद है, हमें दूर खड़े नज़र आए हैं, जानी पहचानी शख्सियत है, किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया नासिर महमूद शेख साहब चेयरमैन कमेटी के भी हैं। हम उनसे जानते हैं कि आजकल की जो न्यू जनरेशन है वो किताबों से दूर क्यों जा रही है। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम गिलानी साहब, क्या हाल है सर? आप खैरियत से? तबीयत ठीक है आपकी? सर, हम यही जानने के लिए आए, यूट्यूब चैनल है तनवीर गिलानी व्लॉग्स के नाम से। मैंने कहा चले हम भी इस इवेंट से जो है कि मुस्तफ़ीद हो जाए और आप जैसी शख्सियत अगर इधर मौजूद है तो हमें कुछ इधर सीखने को ही मिलेगा। तो सर, मैं यही पूछना चाहता था कि आजकल की जो न्यू जनरेशन है वो बुक्स से दूर क्यों जा रही है? अच्छा नहीं यार, ये परसेप्शन है, ऐसा है नहीं। असल में पहले जो बुक्स, एक तो बात याद रख लें जो किसी सियाने ने कह दिया कि पीपल डाई बट बुक्स नेवर डाई। इंसान दुनिया से चले जाते हैं, किताबें ज़िंदा रहती हैं। तो अब चूँकि ये आप देखें कि जो सोशल मीडिया पर जो PDF फॉर्मेट में किताबें आ गई दुनिया भर में, यूट्यूब पे मौजूद हैं, गूगल पे मौजूद हैं, सर्च करें, तो वो इसलिए मैं समझता हूँ कि हो सकता है कि किताबों के ख़रीदार कम हो गए हों। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि किताबों को चाहने वाले, किताबों को पढ़ने वाले कम हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। वो मौजूद है, किताबें पढ़ी जा रही हैं। आज क्या होने जा रहा है टी हाउस? आज ये आपने देखा, ये हमारे बहुत प्यारे इस खित्ते के कैसर अब्बास साबिक़, ये बुनियादी तौर पर ये सफ़रनामा निगार है। अच्छा। और मुस्तनसर हुसैन तारण के बाद तमाम लोग मानते हैं कि नए जो आने वाले हैं जिन्होंने बहुत अच्छे अंदाज से पुरकशिश सफ़रनामे लिखे हैं उनमें इनका शुमार होता है। आज उनकी 18वीं किताब आ रही है। अच्छा। इनके लगता है अभी खुद भी 18 साल के हैं, 18वीं किताब आ रही है इनकी। सर, आप कितना यंग नज़र आ रहे हैं? जी जी, माशाल्लाह नज़र आ रहे हैं। और कैसर अब्बास ने आज ये माशरे के जैसे लिखा हुआ है कि सियासी अदबी और माशरती मौज़ूआत पर जो उन्होंने कॉलम लिखे, इसको उन्होंने किताबी शक्ल दे दी ताकि लोग महफूज रखें, पढ़ें। और माशाल्लाह इन्होंने सही नुमाइंदगी की। आमतौर पर हमारे जो कॉलम निगार हैं वो सियासतदानों को मौजू बनाते हैं, फलां ने इस रंग का जोड़ा पहना, सियासत दी, करप्शन की। हमारे यहाँ समाजी मौजूआत पर नहीं लिखा जा रहा। इन्होंने समाजी मौजूआत पर, ट्रैफिक पर, जो गैस का बहरान है, जो बिजली के बहरान आते हैं, उनमें लोगों को मैसेज दिया है यार अपने घरों में हम अगर मिलजुल कर बिजली बचत करें, गैस की बचत करें, अगर आ रही हो तो बड़ा अच्छा हो जाए। व्यूअर्स, अगर हम नासिर शेख साहब की बात करें तो ये जो इस तरह के इवेंट्स होते हैं उनमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और ये कम शख्सियत नहीं है जिनको आप देख रहे हैं। हम इन्हीं से ज़रा इनके हवाले से, इनके मुतालिक जानते हैं। इन्होंने काफ़ी किताबें इन्होंने भी लिखी हैं और मज़ाहिया भी लिखी हैं। हजूर, आपने भी तो एक मज़ाहिया बुक्स लिखी और जी जी, लॉफ्टर बुक। मेरी 3 किताबें आई हैं, तो एक ट्रैफिक हादसात पर है, एक लॉफ्टर बुक है, एक मेरे कालमों पर मुश्तमिल है। तो लॉफ्टर की यार बड़ी ज़रूरत है इस वक्त, जो ख़ासतौर पर कोविड के बाद या उसके दरमियान ये हमारे यहाँ बहुत परेशानियाँ बढ़ गई, मुआशी समाजी बीमारियाँ आ गई। तो ऐसे में लोगों को हंसने की ज़रूरत थी, तो इसलिए मैंने लॉफ्टर बुक लिखी। क्या मतलब, मैंने वो एक कहते हैं कि चुनाव किया। आप देखें लतीफ़े और मज़ाहिया किस्से, उनको इकट्ठा करके एक किताबी शक्ल दी, तो लोगों ने बड़ा पसंद किया। और इस तरह के आप माशाल्लाह बहुत ज़्यादा, जहाँ भी हमने देखे हैं तफरीही प्रोग्राम जो होते हैं उनमें आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। जी, मेरा प्रोफेशन है ना। अब देखिए, मैं एक बड़े ग्रुप में, एक्सप्रेस ग्रुप में इवेंट ऑर्गेनाइज़र हूँ, पूरी दुनिया में उनके इवेंट्स करता हूँ, तो ये मेरी छुट्टी में शामिल है। तो ज़रूरत है
ایونٹ جو ہے نا، اب آج کل دیکھیں آپ جیسے انفرادی طور پہ مثلا آپ کی جب شادی ہوگی تو آپ پریشان ہو گئے، یار میں اپنا ایونٹ اچھے سے اچھا کروں، اس میں کوئی نئی چیزیں کروں. تو ایونٹ یہ ایک اسپیشلائزیشن ہے اور ضرورت ہے وقت. تو اس لیے میرا خیال ہے ایونٹس کو پروموٹ ہونا چاہیے. ابھی ہم آپ کو ٹی ہاؤس میں آپ کو بھی بلائیں گے، آپ کا بھی تعاون لیں گے. ہم ایک ٹی میکنگ کمپٹیشن کر رہے ہیں. اچھا وہ کس کے درمیان ہوگا؟ جو ملتان کی فیملیز ہیں، جیسے گیلانی خاندان، گردیزی، بلوچ، ملک، مختلف لوگوں کو لے کر ہم اسٹال لگائیں گے. ہر فیملی اپنا اسٹال لگائے گی اور ہم بتائیں گے یہ خاندان کیسے مہمان نواز ہے، یہ کیسے چائے پیش کرتے ہیں. تو یہ ایک نیا آئیڈیا ہوگا ٹی ہاؤس میں، لوگ آئیں گے انجوائے کریں گے. تو اس طرح کی نئی چیزیں ہونی چاہیے، نئے آئیڈیاز ہونے چاہیے. سر لاسٹ میں کیا میسیج دینا چاہیں گے کس چیز کا میسج؟ عوام کو، ویورز کو، جنریشن کو؟ ویورس کو میسج سب سے پہلے دے دوں گا کہ ہمارے اس گیلانی صاحب کا جو یوٹیوب چینل ہے اس کو سبسکرائب کریں اور اس کو پسند کریں. یہ آپ کے لیے نئی نئی چیزیں لاتے ہیں. بس میں تو یہی ریکویسٹ کروں. سر یہ ناصر شیخ صاحب کی آپ نے گفتگو سنی اور انہوں نے بھی ریکویسٹ کر دی کہ تنویر گیلانی ولاگز پہ جا کے آپ نے یوٹیوب کے پیج پہ جانا ہے، تنویر گیلانی ولاگز لکھنا ہے تو میری تمام ویڈیوز آپ کے سامنے آ جائیں گی. سبسکرائب کریں، شیئر کریں بھائی، بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ جتنی بھی ہماری ویڈیوز ہیں آپ کے سامنے آئیں اور آپ ان کو دیکھیں اور اپنے آئیڈیاز کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیں کہ ہماری ویڈیوز آپ کو کیسی لگی. اسی کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا اور میں آپ کو تقریب میں یوسف رضا گیلانی صاحب کی اسپیچ بھی دکھاؤں گا، کتاب رونمائی کی بھی میں آپ کو ویڈیوز دکھاؤں گا، آپ اسی ویڈیوز میں دیکھیں گے. اسی کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ. ملتان والے کتنے باکمال ہیں ہر ایک جانتا ہے، اس میں کسی کو شک نہیں. یعنی کس طرح رہائی مل گئی، رہائی بھی ایسی کہ پھر اس نے پلٹ کے بھی نہ دیکھا اور دانت کھینچ کر ساری دنیا پہ ٹوٹ پڑی. شروع میں تو لوگوں نے کہا کہ یہی کوئی انفلوئنزا کی ذات برادری لگتی ہے، اور جب ہر چوک چوراہے پر لاشیں گرنی شروع ہوئی، یہاں تک کہ قبرستان میں دفنانے کو جگہ نہ رہی اور شمشان بھومی میں جلانے کو لکڑی نہ بچی، تو حضرت انسان سوتے سے چوکے اور پوچھتے رہ گئے یہ کیا ہو رہا ہے. اس وقت میں نے کہا کہ یہ تو نئی تاریخ بن رہی ہے، یہ تو نسل انسانی کی داستان میں ایک نیا ہی منظرنامہ رقم ہو رہا ہے. اس وقت میں نے کہا کہ لوگوں، روزنامچہ لکھنے کی پرانی رسم کو زندہ کرو، روز کہی جانے والی کہانی کو روز کے روز رقم کرو، آنے والی نسلوں پر بعد میں چھان بین کر کے لکھنے کی ذمہ داری نہ چھوڑو. تاریخ لکھنے کا عمل اگر باسی ہو جائے تو اس سے بو آنے لگتی ہے. یہ نظم جو ہے اصل میں کیسر کو اگر آپ مد نظر رکھ کر سنیں گے کہ یہ کیسر نے یہ نظم کہی ہو، جیسے کیسر کی شخصیت ہو، تو کیسر شاید اسی نظم کی طرح ڈھلا ہوا ہے. میں یوں ہی تتلیوں کے تعاقب میں پھرتا رہوں، جنگلوں گھومتا، جتنے دریا بھی رستے میں آئیں انہیں تیر کر پار کرتا رہوں. میں یوں ہی تتلیوں کے تعاقب میں پھرتا رہوں، جنگلوں گھومتا، جتنے دریا بھی رستے میں آئیں انہیں تیر کر پار کرتا رہوں. کوئی روتا ہوا شخص دیکھوں تو اس کو ہنساؤں، کوئی روتا ہوا شخص دیکھوں تو اس کو ہنساؤں. اسکولوں میں بچوں کے ہمراہ مل کر ترانہ سناؤں. کبھی ہسپتالوں کے اندر مریضوں کے دکھ اپنے دل سے لگاؤں، کبھی ہسپتالوں کے اندر مریضوں کے دکھ اپنے دل سے لگاؤں. گلی میں تماشا ہو اور میں تماشے کو حیرت سے دیکھوں، گلی میں تماشا ہو اور میں تماشے کو حیرت سے دیکھوں. مداری سے لوں ڈگڈگی اور اس کو بجاؤں. خود کش حملہ آور بنا پھرتا تھا، آج وہ ایک اخبار کا نمائندہ ہے. یہ صرف لفظ اور حرف ہیں جو ہمارے اندر کا وہ صفاک انسان، وہ ظالم انسان، اس کو توڑ کے رکھ دیتے ہیں. تو بہرحال میں سفر نامے کی تقریب جب بھی ہوتی تھی تو آپ دیکھتے تھے کہ کیا حال ہوتا ہے، کتنے لوگ بولنے کے لیے ہوتے ہیں. لیکن مجھ سے غلطی یہ ہوئی کہ میں نے ایسے کالم لکھے کہ my inner voice says I shouldn't have done this.
मेरा ज़मीर मुझे मलामत कर। तो कायदे आज़म साहब ने कहा, हेल्प विद यू एंड हेल्प विद योर इनर वॉइस, व्हाई डोंट यू बी बोल्ड एंड से यू हैव कमिटेड अ मिस्टेक। आप अपनी गलती माने, ये तो नहीं कह सकते आप मेरा ज़मीर मलामत कर रहे हैं। तो मुझे वहाँ जब पाबंद सलासल में हुआ तो मुझे भी ख्याल आया कि मैं कुछ लिखूं। तो मैंने एक किताब लिखी, चाहे यूसुफ से ज़्यादा, चाहा फारसी बात, और उस पे आ रही है चाहे यूसुफ से ज़्यादा दोस्त ना पाए भाई बनाए। तो वो तय मिसरा था, उससे मैंने वो किताब लिखी और डेट वाज द फर्स्ट ऑथेंटिक बुक ऑन द गिलानीज ऑफ द टाइम, और उस पे पाकिस्तान मूवमेंट का भी सारा जिक्र था। मैं आप ये करता हूँ और आप सबका मुबारकबाद पेश करता हूँ कि हम सब इनको आज मुबारक देंगे। बहुत 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 शुक्रिया नादिर गिलानी साहब, आप सब ख़वातीन हज़रात की आमद का शुक्रिया। इंशाअल्लाह आपसे जल्द मुलाकात होगी।